Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Men kita gerina kam singidah acara tenda pemirsa Rasyad TV rahimani wa rahimakumullah majujuhan banta gerina. Alhamdulillah pengatakan bujur min Allah Subhanahu wa taala buka itu bukan kita waswareda. Gelas dilanjutkan kajian kita kajian MK si bahas 40 hadis si kumpulkan imam kita Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Gundari masuk kita hadis si nomor 3, hadis nomor 1 niat, hadis nomor 2 hadis Jibril jami terangkan Islam, iman, ihsan, likadeba tanda-tanda kiamat. Ada khusus si pertemuan ketelu ada khusus ya rukun Islam. Salawat dan salam si pesekaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menkrina keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatna, raskrina kaum muslimin, si teladanina, si ikutina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anda perlu permasalahan si penting bagi kita si ngaku kita muslim. Alhamdulillah Islam anda nikmat si belin kalau ia berikan Allah Subhanahu wa taala bagi sensus gundari kurang lebih bagian negara sensus medan singkari kritisi 6 miliar nina jelma wabo dunia da gundari. Tapi si 6 miliar dalam ukrina kriandat hidayah Islam. Padahal rahnina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis nasah walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rahnina Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumpah Nabi Muhammad sallam ICP si begina aku utus aku Nabi entah Yahudi entah Nasrani encama teh ya la imanina aku la yamalkan la imanina ajar Islam nina Nabi sallallahu alaihi wasallam ancam ada neraka ancaman neraka yang mengerikan ngai sebab bagaimana pegeluh tapi sebab dunia ni masana larga dunia me entisik ngencai tapi pegeluh bas wari akhirnya am katakan abadi lalit nari si paten bagi jaya makana nutuslah teh ta gelah si buat bekal situhu. Alhamdulillah memberikan Allah Subhanahu ipilih Allah kita Islam ni bagai muslim kita gundari ipilih Allah ikau kehormatan ras kadih perkeluh Allah Subhanahu wa taala membantahlah kita dat hidayah Islam alhamdulillah. Makanya si jaga Islam anda nutus anda harus pelajari Islam terus anda rukun Islam gelah si amalkan rukun Islam anda setelah lebih ilmuna gelah bagi si baba sang kita ngo idilo ibad Allah Subhanahu wa taala dan si bertanggungjawabkan krina kai si bahan si baba dunia inda. Ence si penting kalau jenda rukun Islam ning nae sada istilah-istilah simbaru ngenda. Istilah simbaru la boleh rukun Islam bas era Rasul kata Rasulullah rukun Islam 5 ni la boleh bagi bahasana. Makana perpembahasan tanggo si lewat si skrina istilah ulama ta aisenan kaitan na ku dalil labo kari istilah menghukumi dalil la daila badawanci istilah siban ulama hukumina dalil hukumina Al-Quran dan Sunnah harus dibalikkan Al-Quran dan hadis ailah si menghukumi rukun Islam penting nasi bagaina rukunnya me bagi tiang bagi pondasi bagailah adil rukunnya lalit me adi kadih bagaina bangun naik dawah terus me bagai sauntar me bagai ya. Bagi sebantiang sapa telu saja bantiang nami sauntar 4 dia bagi ya. Di 2 lah tak mungkin pe. Bantiang na 2 harus 4 minimal bagi ya. Sada saja dan si mereng. 2 engko sauntar okay. Apa kaki krina. Tapi ya di iya
rukun Islam enda kari sebab enda istilah ulama enda adi siban rukun Islam tading kena kari adi syahadat walah masuk Islamnya tading kena kari solat lid Islam tading kena kari salah sada si sebenarnya lebih solat res syahadat res solat sebab enda kuat jenda enda dua enda sebagai isi pisindading kenca ialah nikala Islam bagi adilah syahadat bila muslimi katakan tapi adilah puasa kala adilah zakat berpuasa haji zakat puasa labo kari katakan tading kena rukun enda minter lania muslim jadi bagi enda ia zaina sita enda me istilah ulama rukun Islam ngau tapi perban rukun enda si pahami ia adilalik rukun nai sauntar Islamai la nai ya muslim la bagi si pahami lah sebab sinin kang dalil si deban dalil-dalil si bas Allah Rasulullah nari lid ngaya penjelasan adilit kari kala ya muslim ucap kena dua kalimat syahadat tading kena deba amalan enda tading kena deba rukun enda bas istilah ulama labu dikatakan ia kadih minter dikatakan ia kafir tah kaya bagi lam dan jika tadingkan tah malas tah kaya bagi ia makana Allah si pahami adi tadingkan kari rukun minter lainnya muslim lah bagi penggambaran sebab rukun Islam ada sada istilah ulama si bangsa jadi perkataan ulama kai 11 ulama anda sinin dalil nabas Al-Quran nas hadis labo ijadikan perkataan ulama itu jadi dalil ada kesalahan me bagai gelah paham ya kulangi kai krina 11 ulama ia labo dalil labo ibaratna hukumina jelma kai 11 ulama ta sinen keterangan nars dalil adalit dalil na si tagangi adilali lam me bagai sebab si tagangi enda bes Islam ini mal Quran das hadis bagai iya jadi oleh karima pak salah kita maha pica adi tadingkan adi rukunnya ustad bagi si katakan dai bagi tiang sapo bagailah adi tadingkan na karisada saun merengi ditandingkan na bagai tandingkan na karisada rukunai lani kaya Islami ustaz lang la bagai da permasalahan la bagai la bagai na si pahami bagai galang go siangka si baca lebih hadis na ya hadis nomor 3 anda ia bas Abu Abdurrahman kunyah ikatakan anak-anak Abdurrahman entah pelali anak-anak ban kunah ini sunnah bas Islam Bapa Abdurrahman ada bagi kita sekalak Quran api melalang bapa pulan nandai pulan bapa tongak nandai tongak ni begini kan bapa gelah adi gelah la kakin betul belah si jelma bagi ya bapa si pulan nandai pulan bagi ada kita kalak Quran bagi ya anda Abu Abdurrahman berarti anak Abdurrahman salah sada misalnya entah bila boleh aman anakna isunnahkan kin ban kunyah panggilannya bagi ya sunnah dengan dalil keteranganna bes Islamainda gelarna Abdullah bin Umar bin Khattab ni taimin terserta anak bapa anak Umar bin Khattab sahabat khalifah ngo ijam masuk surga anak-anak Abdullah memang gaya salah sada anak lang Umar bin Khattab anak itu Umar bin Khattab endahara nabi itu laku salah dahara itu anak itu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma iridai Allah dua-duaan sebab Abdullah ras Umar sahabat anak ras bapa sahabat qala ngerananya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu engkau ku bagi Rasulullah ngerana jadi langsung ibagikanna lawu kata kala me bagai ibarat nabi di kata kala bes hadis itrimanya dan sekali senyanya di sahabat ngerana saling meriwayatkan itrimanya apakah anda langsung begina Bunyal Islamu ala khamsin ibangun Islam anda 5 urusan 5 perkara 5 pondasi bagailah bunia ibangun isi bangun sebagai sebab ini ibangun bagi kita ngerana bagai ibangun dengan ai berarti simbangun sa lalu kita siragukan sebab Islam ada ajaran Islam sebab Islam ada ajaran Allah imbangun sa pasti Allah berarti Allah simbangun saya kalau kesumpun isi imbangun sa ustaz bagai Allah la iblaskan isi simbuat saya sebab minta terkala Islam ini ajaran Allah Subhanahu wa taala Islam ini jang Allah Subhanahu wa taala
Adi Islam jang Allah Subhanahu wa taala cabekan Allah ka membanta hidayah Islam enda tugas tak ding si amalkan Islam ajaran Islam enda olah si kotak kati gundari lang go beken Allah membana hidayah Islam kotak kati ajaran Islam daramidahin gelarna nambah hidahin pagi besahirat tanggung jawab orang lalana bagi iya amin nanda labi sungkum besahirat disungkun sebab imo dapat modifikasi bagi kotak kati ajaran Islam enda adalah danji sebab Islam jang Allah Subhanahu wa taala jadi katakan ibangun Islam ini bes 5 perkara 5 urusan 5 pondasi 5 rukun bagailah ada istilah-istilah ulama la boleh jadi bes era Rasulullah sallallahu dikatakan namun kena sahabat Islam ini 5 rukun nanina Rasulullah lalit bagai bahasana ala Kristian anggap ada bahasa Rasulullah ada ijtihad enda reskala mujtahid silit alat si ngerti bes Islam enda ulama ya bagaimana dikatakan kai rah ni najenda enda simbelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syahadatu entah pembacaan syahadati bagi kam si ngerti nahu apa pedan sing enda badal entah istinaf syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah enda simulaya persaksikan kari sinungkan persaksikan naik katawari jelma ikatakan go nyaksikan niya go kadi nilai persaksian na bagaya la ilaha illallah lalit ilahun sembahan berhak ya ibadahi kecuali Allah bagaya berarti krina peribadatan na ibadah kita krina man Allah Subhanahu wa ta'ala ayo simbahas merena gedang bas pembahasan mula-mula kita berserosan bahasa karo bas masalah tauhid merena laku salah ya lam ku ingat anda singgung sibahas merena la ilallah bagi dapat Muhammad Rasulullah dipersaksikan ka Muhammad Rasulullah sallam anda utusan Allah Subhanahu wa taala jadi utusan si jelaskan nakrina ajaran Islam Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Makki Muhammad bin Abdullah bapa nama bagi Al-Qurashi sukuna Quraisy Al-Makki di Mekah je gelo je lahir memang bagi anda perlu membantah krina gelaseta sebab gundari dan singkari katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi labu ikutina Rasulullah ban aturan main kaje ibalaskan Rasulullah Nabi tapi peramalan bagi ya kapna Nabi labu katakan aku Nabi dan langsung lu kak pang ya tapi adi ngau modifikasi Islamina siban ka ajaran Islam lalit tuntunan Nabi tanari si amalkan ka amalan lalit jadi penjelasan Rasulullah lalit amalkan bes era Rasulullah ibaratna okay ngau akap na bagian Nabi amin Nabi katakan lau ku Nabi adi setahkan membantah kita lawan Nabi maka adalah si ban kai bes Islamina sebab Islam bujang ta la jang ta Islamina ida jang Allah Subhanahu wa taala anca utusna rasul gelarna Muhammad bin Abdullah gelar Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ijelaskeun nakrina kasi ate Allah Subhanahu wa taala kita tadi ngamalkan sabekan Allah membantah hidayah gelar kita pagi masuk surga lang terancam masuk neraka me bagai iya gelar si amalkan Islam meda situhuna kasi jelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu mata ia tahun 11 Hijriah Charles Jenari ilanjutkan estafet dakwah bas sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasakali 110 ta 120 Hijriah jam akhir kari sahabat ngamate asla-selana dali ka 100 tahun jam krina penerapan Islam permasalahan-permasalahan baru sidah krina kai si amalkan para sahabat gelas tah krina jadi 100 tahun lalit je tambah-tambahan ban sahabat 100 tahun pelaulit maulid laul Isra Milad yasin malam Jumat lo ka tahlilan kalah krina bancel wagundari ya bes Indonesia dah masuk ibangun kangi kuburan 100 tahun sahabat gelu laul ibangun na kuburan Rasulullah gundari kuburan segalang-galang na bes Indonesia na kita kalak kau galang kurang galang sudah kuburan nabi si muslim cuma masukkan ya adalah la yang muslim masuk pembicaraan tai jadi ada kita ngau muslim katakan enam nutus taita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ta memang ya ada rukun si pertama ia rukun de bahasa lang ibangun Islam enda beslima sada ia persaksian Allah Subhanahu wa taala zat si ibadah men bana berikan ibadah lalit berhak ICP besbab dunia sebab selain Allah makhluk me bagi dan sikak makhluk berikan ibadah bila mungkin bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah nomor sada nomor dua narah dina jenda
Wa iqamis salah, iqam as-salah, itegakkan salah. Iqamah, iqama yuqim, iqamah salat, bahasa Al-Quran. Lang dan cing iqamah nan ada bahasa Arab kange, ada dalankan, iban, ikerjakan bagaimana? Bahasa Al-Quran ini, maka Rasulullah SAW sesuaikan dari bahasa Al-Quran iqamus salah bagi kata iqamis salah karis dibahas kata dikatakan kena engkai maka dikatakan iqamah mebagai ya lang ada dan singkang di bahasa Arab dilaksanakan salat dan si nomor 2 jadi dong persaksian ta ada 2 salat ini penting sebab pagi dalam amalan si pertama kalau dihisab bes amal-amal ke muslim si amal-amal salehnya salat si pertama gundari ini gua ngai ya mengkuah ngati pede bajel magundari ya inda latahna agamana me bagai ya bagi si ban anda ibangun Islam 5 perkara ni na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gundari kam ke muslim persyarat ke muslim engkau ucapkan 2 kalimat syahadat entah pe nari orang tua atau ke muslim bulang tanari engkau muslim otomatis kita ikut muslim me bagai ya kecuali kau ibu umumkan na yang murtad anca salat gundari Senin gundari kita bes Islam enda sisi idah lah ya kita bes Sumatera Utara enda umumnya sudah bes tanah karo secara khusus begini ke tanah karo ini masuk tanah karo masuk Deli Serdang masuk Langkat ni bagai binjiah pi karo belalang jika karo bagi perbatasan Aceh pi belalang karo bagi ya galas gundari bes Senin dampak lid bid'ah modifikasi Islam enda bes pate-pate wari pertama jelma enda likat kepaten kuburkan niya wari pertama ini bagai Allah azan maghrib, azan isya, Allahu akbar. Nina bes masjid nari, darat ngengkrina bapa-bapa anak perana si dilaki entah pedi beru, pakai na kampuh na, pakai celana gedang, pakai na koko na, bagi skrina, pakai na tungkuluk na bagi ya, peci na tah lobe. Akap kini masjid pe, lah ke masjid. Dia bang hari ke masjid dia buku rumah kalak mati dai. Kundul aja lah we salat gua udah si acara imula timai lebih lah ngamur kalau masjid nari iyalah salat perwakilan aja kan salat dan permasalahan kita gundari idakwahkan salah kan salah ningan ulah kari dalam daramina salah hentai lalak kai kena darami salah jelma tai urusan kurus Allah nina lah dan 11-11 urusan kurus Allah sebab Allah ni lah perlu membantah kita makhluk Allah lah perlu makhlukna teman takin Allah lang takwa pe kita Allah lah untung maksiat pe kita Allah taruh lah rugi oleh kerana dikatakan ni urusan kalau engkau campuri mak aku ayat-ayat lang ini bagi bahaya ke penai justru ingat kena gelah tah na ia makhluk Allah selain Allah makhluk bagai oleh kerana akap na teman na Allah lu ka kari lobi-lobi dengan ka kak gundari si permasalahan kita maka kalau kena kusaran bagi ICP ustaz tah kai sirh ya jari kujah minimal bes ingkari tapi umumnya bagi aja kata kena tahlil dan ajaran Islam ni nai urusan nagari tapi menelaja amar ma'ruf nahi mungkar bagaimana belas kena min acara handai tahlilnya langa simulai tahlilan bagai tai kubenkam kerina ngerana ya acara tenda medung isanya salat kita lebih rimah ke masjid ningin min ngerana lebih lo pernah aku pergi entah pe kusungkuni bagi isi silit ndeuhur aku bagai teman ngerana bagai lo pernah liblaskan si bagai indah bagai ya nah anda katawari kari jelmaida sadar ya di bagai-bagai mtena maka teng-teng olai cidah-cidahkan kesalahan nah anda mesra kita amar dakwah Islam anda wajib fardu ain gundari fardu ain si condong aku gundari pendapat fardu ain wajib gundari dakwah Islam anda bagi kelmautu nukrina jelma bahasa Arabna jahil bahasa kita ini mautu bagai mautu ningkari mesti takalna dar tingkai ya pe merau kai ya padahal mautu kin bagai ya hebat na ilmu ini kalau mautu pila la teng kak nai katakan ya mautu tapi kalau ada ilmu ko paten ning wah megah kapna padahal mautu ni ya bagai im kundari anda merukun si nomor 2 salat jika perselisihan ulama tak jenda ijma' pe jenda ise si ijma' yang bagaimana ini permasalahan hukum dan si bahas ucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah cakari salat memang ya salat anda ulama jenda bagi 2 anda si pondasi anda ICP la kalimat syahadat la adilah ya kalimat syahadat
labu masuk Islam. Encah ditadingkan na solat kali terjadi hilaf ulama deba ulama ngatakan celana ya muslim amin napai labu iamalkan nas malas misalnya labu ingkarina Islam solat la wajib langlit yang singatakan sebagai yang rana ane kuakap ngumserra di bagah labu katakan kafir lang dan tak motu ya tali subuhat kai bestakal nah me bagai ya bagini nah men sada jelma adi kari labu li surga neraka solat dengakin kau bagai ya ada lali kari surga neraka solat dengan kau urusan surga neraka bagai hasil akhir intina dilalitkin solat intina misalnya salah satu masalah ikhlasena solat teta gelah dat surga gelah pada Allah neraka metunggung ibadah kita gelah mereka tapi ada urutan ketelu keikhlasan si pertama ya ikhlas solat kita jai amin napai lawu setahlik balasan ka jai ribadah kita man Allah Subhanahu wa taala lu stah kai balasan pokokna gelas stah kita hamba lo kar bagi kala budak lo kari we tuan aku dahinnya kai bikin dubangku lada cengrana bagi sebab dia budak bagi kami kita abdun hamba bahasa budak tapi lo katanya budak Allah bagi hamba Allah kita ini serba kekurangan kai bilo tadi nggo ke stroke kai belum nari kamar mandi menangkatan jadi biar kita man Allah Subhanahu wa taala sebagainya. Sip sungkulah gua makan mesra ke bes kita yang solat. Me bagai iya. Rata-rata mayoritas yakni begini karela suara azan apa bagai begini suara azan lagu masjid tapi digempa dengan azan ni kayak kaitan gempa azan gua makan biar ya. Gempa kare azan lalu bagai angin kajan jadi bagai sekal angin yang gejakna minter ngazan jelma deh bakidah. Agak ya tapi dan sikari bolak-balik suara azan bersembunyi dari ke masjid. Ini masalah perlu diluruskan. Nomor 2, nomor 3 wa itaiz zakah. Nabi bahasana ita, lang ada mi dancing ita bahasa Arab, memang gaya ada bahasa Arab. Analisis bahasa. Lang artinya ita zakah, pada zakat. Zakat ini dia dua. Zakat kaitan naras tubuh tenda, zakat fitri. Memang gaya zakat fitri. Zakat kaitan naras harta, tapi ada harta. Kali 5 macam, kali zakat ternak, kali zakat emas perak, kali buku fikih lah bagaimana. Anda perlu belajar secara global dengan anda. Bagi solat dair, Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat ni kena bagi gua aku salat. Ini perlu rincian gua kin takbiratul ihram kai bacaan kari salam terus. Labu kari salat bagi-bagi sibahan bagi kaya teta sibahan lang lit kang standarna. Bagi kape enda zakat. Lit krina standarna kai si zakati seberwat nari kam bes tanah korah jeruk lagi zakati kecuali jadi kena bahan dagangan bagi zakat perdagangan ni bemes hilap kang di ulama tah lit zakat nantah lang. Bagai iya, lain cerita. Perlu irinci kai ya kentang tak kai di tom wortel lalu kini zakati sebagai zakati kari ini murda daya kenia jadi bahan komoditas perdagangan ekspor bagai iya ngau masuk ya zakat perdagangan ada kini usaha namanya bagai iya lain ka cerita. Aina nomor 3. Gelas itu hajaran Islam ada lebih secara umum bagai iya. Nomor 4 hajjul bait. Air haji masuknya ada umrah sebab haji anda terbagi telu ya ifrad umrah lebay umrah lebay lang labu umrah lebay tapi lang abu umrah ne labu bulan-bulan haji magay ngadi tadi ngal bes Makkah lebay adi danci dengan mudah lo kok danci pe dibatasi magay enca bes masuk bulan haji Zulqa'dah Zulhijjah Muharram magay ihram kaya man haji ana ifrad kan cala di tamattu bes bulan haji kin ban lebay ya tamattu tapi umrah ya lebay umrah ya bana enca buat nak ihram sekalna enca tahaluan ke ihram rekari nama qiran haji umrah bareng ras banan jay intina haji wajib umrah pe wajib seumur hidup sekali seumur hidup sadak sekali mabagailah diurulang kali sen dun dekahanaring haji ndai mabagai man kamlah mabagai dilik sen langa digundari puro danina engri dan sekiri 200 juta dilik sen mengkah mengkah dan berangkat jadi sehawat nak kalau undangan hujan Raja Salman dulu tandaina kita pe gua ngundang sama mabagai ya tapi harapan dia aku liin harapanku irtutun Allah Subhanahu wa taala kali undang mabagai lah timai sen 100 juta di naik mesra ngai adit
normal regular nen karen 20 tahun nen dan ko mentuar chicken je maka idilo jadi sukar mate begitu ya. Ibarat nalit niat alasan haji. Jagundari sada permasalahan gelas tekel. Haji harus izin pemerintah Saudi tasrih gelarna. Ada lalik tasrih yang ada lalik izinnya bagai ya. Mesra sebab gundari perubahan boleh nak kalau haji nak mate. Melala jadi lagi batasi ke kuota. Ngopi batasi kuota lik kali lalap nyelip je. Perlu kebijakan negara bagai iwan. Jadi ada lalit dengan tasrih bahasanya lik ya izin nari sedua negara bagi kita Indonesia Saudi bagailah linggo sepakat ya bagi anda dat izin masuk Saudi haji lik keterangan bes negara tanari rahka berikan Saudi ka keterangan na si darat kota na tahun anda bes Indonesia nari gelarna dilang olah lekar karije travel Proda kan ina laos kam kujah ayat tentara lo kare jantungan mati pe haji dai belanga kresan dai mati ka lo kare rukur lah kita ada nomor 4 ni bagai nomor 4 tiang si kelima tiang lain kutakan bahasa ulama ni bagai puasa engko lewat gitu puasa Ramadan puasa Ramadan puasa Ramadan anda wajib mebagai iya ibaratnya je anda adisi ingkari si anda ingkari nomor 2 ada mursada wajib masuk Islam ni bagai adisi ingkari nomor 2 sada nomor 2 nomor 3 nomor 4 si ingkari salat si ingkari zakat si ingkari haji si ingkari Allah berkata lawa wajib mi menkal Arab yang penting aku mau muslim ni nah aku jangkau kalah keban muslim Nusantara Islam Indonesia versi Indonesia ni nak bagai lala kau nak laka jang du Islam eda ada ingkarin dua ngulang kakam minta taubat ada si ingkari kin ada si pengingkarin dah lah muslimi katakan so ingkarina si selisih ulama lah ingkarina malas si selisih ulama anta malas bagi solat ni malas lah boleh solat ya sekali saja pekan hari Jumat solat dia mencari waria kai maghrib isya ke masjid dia maghrib kan tapi maghrib ancar jamaah ana rumah lo kari ngisap dia lo rumah kari lo kari solat dia baca lemena solat setahun 2 kali Idul Fitri Idul Adha kan jatuh na kan Idul Fitri Idul Adha jika aja solat intina labo ingkarina tapi malas deba ulama ni nak karsi bahas deba ulama yang dalam muslim nari di bagai dan nina deba ulama saya berikan tadi lakin ingkarina malas nana saja muslim ni ngaya ni deba para ulama bagai tapi anda pembahasan si mengerikan ngenda dua adik kita lah soal Islam tak perselisihkan ulama entah Islam tak dengar bagai masalah ijtihad tapi biar kita bagaimana adik kita ngeluh anda mati lit kita bukti balik kita muslim KTP Islam iya kalau ni najil memterem emis isolatkan lagu sungkuni gua merela solat anda solat lit mayat bagi masuk masjid lu ka isungkuni gua Islam na gua bagaimana tahnalah Islam itu sungkuni gua muslim godong solat kita Allahu Akbar solat jenazah engkau ikuburkan godong bes keperluan muslimin KSI dah situ bagai muslim bagai iya tapi bes alam barzah ini perpindahan tak bes alam dunia ke alam barzah nari bagai iya apa aja li isin jamin saya bes alam barzah muslim dengar bes Allah nari adik kita wal hani tasi menghukumi kari mas Allah muslim dengar tahalang kita biar kita Islam biar engkau urusan ni ya bagai iya katakan urusan kurus Allah ni manen pagi sebab lah teman Allah wal iyazu billah Allah la perlu jelma la perlu Allah membantah krina kala artakwa bes Nabi Adam narika sang alaihi salam kasa isipi jumpa hari kiamat taat lali kala melak syirikat krina ibadah Allah la untung la tambah kekuasaan Allah maha kuasa krina ka maksiat entah lulit pe lakin lit pe krina maksiat jelma para nabi lu pergi bukan ulama orang salihin mujahidun bagi krina dari bajal mainer maksiat ibarat 6 miliar 4 miliar kalau musuh Islam lah rugi Allah masalah konsep ibadah rugi untung iman bantah lalik kaitan dengan Allah oleh urusan kurus Allah ni ka teman nakin Allah adi bes jelma wala bes urusan dunia pikir la ada urusan kurusan akah ni pikir don selalu teng memang gaya aindam si bahas si gundaria jadi
perlu si tegaskan anda rukun Islam ni ngenai rukun Islam ai istilah siban ulama. Lah boleh anda rukun Islam bes era Rasul nari katakan rukun Islam 5 nina Rasul lalik bagai perkataan perbelasan Rasulullah lalik bagai hadisna buniyal Islamu ala khamsin ibangun ipatadis Islam anda bes 5. Jelaskan bes hadis Jibril akhbirni anil Islam nina Jibril lah daya Rasulullah kaikin Islam nina Jibril man Rasulullah Jibril tah nang tapi Rasulullah tidak jawab lah tah para sahabat ni antashhada an la ilallah wa anna Muhammad Rasulullah iqamis salat ita'i zakat haji wa sami Ramadan kang hibelaskan enda kapi secara khusus ya hadis Abdullah bin Umar buniyal Islamu ala khamsin lawal je rukun dikatakan tapi neun ya jenda aindam pondasi Islam si anut gundari kelas setah jadi adi kari olah si pahami adi rukun ningenai sada laban sada muslim minteria dar Islam nari lang ena istilah ulama engkai makana kari lapai amal kena solat lapai amal kena puasa haji entah malas sih maksud ta membagai ikatakan ya muslim sebab lid dalil-dalil syariat la belas kena adila ICP lalik keterangan ia adi tading kena kin ainda malas adi tading kena kin ainda malas kafir nina Allah lalik bagai dalilna adi tading kena bagai tapi adi tentang la wajib nina sebab ainda hukumna kira wajib tading kena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mi syarat masuk Islam bagai ya puasa haji zakat bagai dia bersolat la wajib nina la perlu belajar Islam nina la ni bu Islam minta hukumi lang lah kita mi humum dak dilol bay sungkun gua makan la wajib ni nak iya aku malas gua kak ngani sensei gua kin lakin dan sila lo pala wajib ni ngana kene na ame berarti malas nanda ngai lo ngadi la wajib pokok na aku yakini segala macam ijelaskan ulama keribut tibuti kari ai ulama lo ka bagi kita ka ulama jelaskan na bagaimana kapan bagai gua aku sadar belaskan solat la wajib laku perlu benin ai ngodung mati lu kuburkan bes kuburun kal Islam sadar kelakuai kutah kai 11 kenena uai lang bagaya ibaratna lani muslim ngoi tegakkan lalik je masalah-masalah nari sadar meyakinkan je kirin lalik subhat bestakal lalik je samar-samar dengar tapi ulama ya lo sembarangan kafir-kafir menjelma adalah urusan ulama tangen ulama besar lawa ulama guna kiri katakan ulama bana aku ulama ni entah kata orang angkat kalak jadi ulama inda ilmu ni mana ulama alim ilmu bes Islam lo ko ilmu bes bana nari bes ya nari bagai ya Encarah ni ada penjelasan ulama ta hadal hadithu fihi dzikru da'im al-islam wa madihil izam Islam anda hadis bas hadis ena disebutkan ia jai pondasi Islam bangunan Islam wahil khamsal ma'rufah 5 jai sebutkan silasan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah syahadat bagi la ilaha illallah rasulullah salat puasa zakat haji. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها على أن أركان الإسلام 5. Nah, bagaimana dia? Ada hadis dijadikan ia sada dalil, sada bukti, sada indikasi, sada bukti valid. Rukun Islam 5. Jadi oleh terbalik rukun Islam 5 albeban. Jadi darami dalilna la ay masra. Lebih dalilna cara ijtihad ulama aindam kak pondasi Islam dan keningan jenari teh du bagi kap nina Rasulullah sada 2 3 4 5 anggap 5 si bahan kai gelar nai bandai anda rukun Islam gelas setah olah kari anda istilah Rasul nari ningan lang lah kita mudah kita belajar bagi ulama tam bagi tauhid telu bakala Islam anda katakan naka telu anda dibata Allah janarikat tuh sebagai sangana ulama bagi sa tauhid rububiyah tauhid uluhiyah tauhid asma was sifat ainda nanna lebih bes dalil ainda
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tauhid kepada Rabbil Alamin ar-rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada uluhiyah kepada tauhid uluhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama-nama Allah. Kalarna ar-Rahman ar-Rahim. Asma wa sifat najiyah rahmah. Baginda carana. Luru katakan ini Trinitas. Kalau Kristen ko kalau salah pindah ini naga. Kalau Wahabi naik Kristen. Telu di batana ni nah. Kai di batana rububiyah sada, uluhiyah sada, asma wa sifat. Mu telu kat Trinitas iko kat Kristen gelagah dai. Kat motu cara berpikir. Motu ni jari dartinya. Motu kakil. Bagi anda kafir rukun Islam lalit belasan bes zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda kap kerina sahabat-sahabatku rukun Islam ada 5 ni Rasul lalit bagai. Rukun solat segala lalit. Ijtihad ulama anta. Gelah mulukah kita pelajari Islam. Perlu kin ada pencerahan membantah kerina makanya perlu ngaji. Ngaji adalah usia anggap alif ba ta sa. Ada yang ngaji bersekuta, ada ngaji pelajari Islam ada wa alif ba ta sa. Ada ngaji kita merenda, gelas kita baca Quran. Me bagai ya. Ada ngaji si penting ke membantah kerana gelas itu ajaran Islam. Sebab ajaran Islam lah bawa baca Quran. Ada ulama baca Quran dah baca Yasin dan kaca tah na Quran dah 114 surat. Gua maka Yasin tetah. Bagai mula ada perlu dari jelmainda mukuah ngatai ta cuma ya ngajar belajar tentang Islam ini kurang ka yakinan dia kat dunia. Ngau selanjutkan kali ini ada ngusah ada wa hadzal istidlalu sahihun li anna qaulan nabi sallallahu Bunyal Islamu ala khamsin yadullu ala anna al-bina'a yaqumu ala hadhil khams. Aida pendalilanna patokanna go benar. Nina ulama. Ban silima aida jadi rukun go benar, go pas, valid. Sebab 14 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam aida ibangun, itegakkan, ipetedis. Beslima. Ya dulu ala annal bina yaqumu ala hadil khams. Bangunan. Si petedis pi bangunan Islam ida 5 tiangna. 5 tiangna. Wa ghairu hadil khams mukammilatun lil bina wa ma'lumun annal binaa yahsunu sukna fihi. Terus bagi kebelas kena sedaibanna karisi penyempurnanya bagi kita bagai rumah ban lebih tiang nak ban kedebana ya penyempurna. Ban ka pintuna piga tete ban pintu ban ka jendela ban ka pentilas penyempurna ulah enggak lebas dikati ban perabot penyempurna. Islam ini bagai jadi sepetakan yang mana inti jaya intina jaya bagi sempurna. Agaya. Salat si wajib apa ya salat si sunnah, zakat wajib apa ya si sunnah, puasa wajib apa ya puasa sunnah, haji wajib apa ya haji ngo sifat nagari ngo sunnah, umrah wajib apa ya umrah ngo ya sifat sunnah. Anda perlu ipetakan. Pemetaan masalah bukan kalau teknik sejagona. Melalang ustaz taya berteknik nari kin melala. Sebab ngoi petaka iu teknik berpikir ya. Berpikir ya bagaimana. Maka kalau si teknik ya pelajaran Islam lukah ya datsa gua ibaratnya agak Islam ajaran Islam enda klasifikasi. Bagai klasifikasi penggolongan. Gelah melukah si petakan. Gaya. Wa kullama kana atamma kana al-abdu fihi as'ad wal islamu idza ata al-abdu bi mabanihi al-khams hadhihi faqad haqqaqa al-islam. Adingokin kala hamba enda isempurnakan lai belas la cukup kena saja bes kaisi
bangunan si lima pondasi limanya yang berbahagia anehnya. Tambah kakin. Salat, banyak salat sunnah, zakat, banyak sedekah sunnah, umrah, alikasana ke umrah bagai ya ibaratnya. Sebajar ni senena melala, ibadah mesti bahas mereka. Kai sirri Allah Subhanahu wa taala sidah pada selaidah. Tapi jangan dikatakan bagai banna silima enda saja silima enda tagagina tahna je syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat, puasa zakat haji bagai saya enggo kadi enggo bes iya islamena enggo sadar islamena enggo tahna islamena ini katakan muslim. Katakan muslim. Wa kana lahu ahdun indallahi jalla wa ala an yudkhilahul jannah. Ngulit ya hakna li jaya dimasukkan Allah Subhanahu hak ni masuk Islam, masuk surga. Sebab ada pondasi na, engko banna pondasi. Cuma bagaimana surga mer tingkat ya 100 tingkat kapan ya. Beda karya si cukup kena saja pondasi anda bagaimana amit bagi kadeba ilaksanakan nakrina je ajaran Islam si wajib sunnahnya je krina. Ayolah kakin seri. Bagi jawaban anak sekolah, dia umum saja jawabnya. Nilai nak. Sebagai ada pas ban, lakin tapi 10 walau. Dia jawaban ni rinci krina. Pas ban 10. Mila seri nilai nak. Bagi kada pi Islam enda. Kita pe setengah bagi kita bagi isi jelma salat iya, tapi lain salat sunnah, tersalat iya banaka salat sunnah. Lit jidah perbedaan bes perilaku sesuari-wariai. Aku kunen anak sekolah tapi bagi aku mengelola sekolah. Ada di santri ta salat iya jaga naka salat sunnah naras anak santri ta salat iya salat sunnah kurang jagaan. Lawi salat kurang ni. Lit perbedaan aku lihat kunen. Ada perbedaan ni. Standard. Qala fi awwali tapi intinya bagaimana adinggo ainam irealisasikan ini hak kami go bahanna iya syahadat iya salat ka iya puasa iya keluar pedaran ka zakat nalik sana haji ka iya tahbu umrah aingo berhak yang masuk surga. Maksudnya berhak lo keri seharusnya masuk surga bagaimana anda jika angkari masuk pembatal Islam di luar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah li kesirikan ka bana maka perlu dipelajari. Ngom si bahas mereka lik pembatal Islam pilitnya. Uai bekan Allah membantah Islam. Alhamdulillah pembatal Islam pilit. Batal Islam kalau batal wudu encah situ, batal solat situ, batal Islam pilit. Batal Islam lah mengatakan aku murtad ni nalang lah bagaimana jelas. Batal Islam yang jelaskan ulama melala. Ibarat nanti indah iya isekutukan Allah. Lalu dikatakan isekutukan Allah. Tapi Muslim dia yang katakan nabana baik kalau dukun kita kalah Quran melala dukun. Utuh na ilmu gaib ni na. Ilmu gaib alai siapa si metahsa. Allah hanca si metahsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atah na ilmu gaib sebab iblaskan Allah. Terbatas. Sangat Rasulullah geluh. Terbatas. Contohnya sangat Roh Jibril. Roh Jibril. Sungguhnya Rasulullah. Fa akhbirni anis sa'ah. Mal mas'ul anha bi'alam min sa'il na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adi bagian belaskan ya gua hari kiamat ndak ni Rasulullah aku belum kutuh. Tanda-tanda nalit tanda-tanda bagian tanda-tanda yang belaskan kata wari tanda-tanda lah setah tahun sekian bulan sekian lu setah. Lah setah. Rasul pelutah nabi kita. Dan jika katakan di kita dukun melala di karo ini semula ana dukun. Melala. Dukun si nyanto jelma santo santet santo bagi ya nyanto jelma dahinna nyante tikal jika dahin karena bagailah melarang kita ini dengan dukun-dukun yang mesra. Muslim ni lu bagi ni muslim lah muslim sebagai lah itu tanya kau membantah dibayar atir dahin ulut gratis dukun-dukun membayar bagi bayar kinate suan kentang aina dah kena bagi terusa perdahin lu keri jenar lu kuidah dukun ngeri hebat ekonomi na okay
Qala fi awli alaihi salatu wassalam buniyal Islam ala khamsin wa labdu bunya yaqtadi anna hunaka man banahu ala hadil. Ini kau dijelaskan dah. Isi bangun sa ustaz Allah lah. Bagaimana? Isi bangun Allah. So Islam ada jang Allah. Lalu jang ta. Hari jang ta kita ruban ajaranna Allah. Walam yudhkar al-bani ala hadil khams wal maqsud bil bani syari' al-musyarri' ini ada Allah Subhanahu wa taala. Si buat syariat Allah Subhanahu wa taala. Si menentukan kai ajaran Islam Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lang. Walladhi buniyal Islam ala hadil khams wallah wa huwa syari' jalla wa ala wan nabiy sallallahu alaihi wasallam muballighun an rabbih. Asyari' musyarri' Allah. Rasulullah muballigh anis syari', si peseh ajaran Islam Rasulullah kai ate Allah Subhanahu wa taala iutus Muhammad bin Abdullah al-Qurashi al-Makki ibelaskan kai ate Allah ainda salat wajib salat bagaimana tata cara salat, ainda puasa wajib puasa bagaimana tata cara puasa, ainda haji wajib haji bagaimana tata cara haji. Krina ainda tauhid, ainda 11kan kerina bes Mekah 10 tahun, bes Madinah ka 10 tahun, ratakan kerina kuburan dina Rasulullah, iratakan lo kepeting segala kurang teris. Minda langsung minda ke Allah, lah pergi ke kuburan pagi aku bagenda sampai itu aku. Nampak hati Allah. Lah bu kubur ni pila jelas nasibna. Sebab ilmu gaib, jangan kasih tahu nampak hati. Harus liputi valid. Dalam Islam yakin. Oleh kari aku muslim nih, tapi adat enak nomor sadakap nabi. Tadi kan pangannya tadi kan salat kasang dalan kena adat. Tadi kena adat, dalan kena adat juga lak pati-pati. Lu turban ko tadi kena adat, aku lak karo adat ko yang kok setuhuna. Encang kau muslim berkai maka muslim. Bikin Allah kau muslim alhamdulillah. Mati kau ada Islam masuk neraka. Hadis ini masih sebutkan dah. Urusan kurus Allah iya. Teman nak bandai. Dikatakan Allah lah perlu membantah kita makhluk lah perlu Allah membantah. Jadi perlu membantah makhluk apa ni? Baik kita lah manusia makhluk sosial ini. Walah kadang sisa ada penggeluhan perlu kita. Kadang ini perlu kam redakan PT ini perlu berinteraksi sejelma gelah tertukur nakane tertukur berasa erdai. Bagaimana kira ada jelma? Allah lang. Allah kira peseri. Waliyazubillah. Falladhi bunil Islam wallah syari' okay. Wal Islamu fil Quran janda sebelum inna dina fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakaralna huna anna al-Islam buniya ala hadhihi al-khams wal maqsudu bil Islam huna ad-din. Ustaz, kai maksudna Islam jenda? Islam je maksudna agama. Agama ibaikan Allah Subhanahu wa taala menkrina nabi-nabi. Gelarna Islam. Apa gaya? Islam. Jang Allah ijelaskan menkrina sebab dunia ada mulai Nuh alaihissalam. Krina ipetru Islam. Makana Islam meda jang Allah la itempelkan kesada istilah sideban. Maka lah boleh istilah Islam Arab, Islam Nusantara, Islam Tanah Karo, Islam Kota Medan, lali Islam sada ngenca Islam siridoi oleh Allah. Ainam si agama terakhir si baba Nabi Muhammad bin Abdullah al-Qurashi al-Makki. Aku iblaskan al-Qurashi al-Makki gelas itu Nabi ta kalak Quraisy, kalak Mekah dia lahir. Lah bukan lahitan lali Nabi di Indonesia ini gelatah screen. Ini bagaimana? Janda yang kita sehenda. Islam huna ad-din li anna dina huwal islamu kama qala jalla wa ala inna dina indallahi al-islam. Sebab agama anda Islam. Labo Kristen, labo Yahudi, si banjelma. Labu Konghucu, labu Pekong, si banjelma. Hindu kai kira, me buatan jelma. Produk dalam negeri, produk luar negeri. Saya ke Indonesia. Lang kita merenda Hindu Buddha ni ngejenda, me bagaya. Labu tak boleh jenda nari. Habis India kata ni Siddhartha Gautama, me bagaya. Konghucu ni nabis jakir. Me buatan jelma. Yahudi Nasrani pi buatan jelma.
Musa alaihi salam Muslim, Isa alaihi salam Muslim, Islam. Inna dina indallahi Islam, agama si akui sisi Allah, si akui kresiri dari Allah, baik dikatakan Islam. Berarti sangana yu utus Nuh alaihi salam, Islam yang si dakwah kena, maka Nuh Muslim, pengikut Muslimun. Kalau kita saja katakan kami si Muslim. Okey, Nuh Muslim, singikuti Nuh Muslimun. Ibrahim Muslim, singikuti Ibrahim Muslimun. Musa Muslim, singikuti Musa Muslimun. Isa Muslim, singikuti Isa Muslim. Loka Kristen, loka Kristen ini kah? Pudi-pudi waris menyimpang kerina, woi sandarkan menbana lah. Bagaimana? Bagi kita gundari Syiah, Rafidah. Ayo agama si agama mana beda. Gua lain lah serius Islam anda. Rafidah, Syiah. Okey, lah serius Islam. Bana tata cara kayak kerina bana nanti. Pembahasan khusus ke bagi aliran-aliran menyimpang besi Islam anda. Inna dina indallahi Islam fi qawli buniyal Islamu ala khamsin al-maqsud minhu al-Islamu al-khasu alladhi bu'itha bihi Muhammad ibn Abdullah. Si bahas si gundari buniyal Islamu ala khamsin. Abdullah bin Umar ngoko bagi Rasulullah sallallahu ngerana ya kai si bagi duai Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an. Bagai buniyal Islam ala khamsin. Isi ngerana Rasulullah kai maksudna Islam makna khusus. Sebab bes Al-Quran res hadis kata Islam, kosa kata Islam ay dua maknana. Kulangi, bes Al-Quran res hadis adilit kosa kata Islam nina ay dua maknana, dua artina. Abes dua anda kersi petakan apa yang maksud Islam bes hadis anda, umumkah tah khusus? Nah, bagaimana ya? Sada. Si pertama ia kosakata Islam bes Al-Quran ay sifatna umum. Alladzi la yakhruj minhu syai'un min makhluqatillah. Ladaan cindarat jelma sada pe bes agama Islam enda. Ise pitadingkan na Islam enda ay annar. Neraka. Mulai Adam alaihissalam, Adam Muslim. Loh, kai agama Adam Ustaz? Muslim, udung. Tapi Islam ini agama terakhir ni naka aina makna khusus, makna umum aina krina jelma. Mulai Nabi Adam kasa kari jumpa kalak kiamat. Aila dan sidara dia bes Islam dan nari, makna khusus. Sebab krina keyakinan, krina proses pencarian pencipta. Bagaimana krina? Menjelma bagai daramina iseng sebanku ni bagai. Maka relit kari aliran enda agama na Hindu, agama na mai ibarat na daramina isi pencipta. Masa rububiyah bagai krina jelma enda ladaan cita dingken na Islam seharusnya. Sebab agama si akui, si ridoi bes Allah nari si pencipta alam semesta Islam. Ngok krina kita me keturunan Adam, mulut keturunan Darwin monyet. Bengkala. Iyalah Darwin. Teori Darwin evolusi krina ajaran krina kita ini keturunan Adam alaihi salam. Pudi-pudi wari guru melala jelma lit jenda tadi bagaimana rupa kulit napeng bes Afrika bagai kau gorak dan segala beda krina bes Adam nari keturunan Adam alaihi salam. Adam Islam, Adam Muslim. Maka negeri keturunan nah seharusnya Muslim. Tapi setan kuak labu Islam saja bagi dan si masuk surga. Jadi kai, ini ngedai ba aliran-aliran ya, ai kat muncul lit ya Hindu, lit ya Buddha, lit ka kat Nasrani ban Yahudi ban ka aliran-aliran kepercayaan. Lala bes Indonesia dah. Me bagai ya? Lang. Ai ada makna khusus, makna umum. Jadi mak Islam bes kosakata Islam makna umum. La yakni aminna pe milih kita je entah pe terpaksa harus ikutina. Sebab sebetulnya kita hendak harus Islam. Tapi kita memilih. Milih ibaratnya. Oh lah, baik kami ada acara berserosat enak. Kami milih. Bagikan dua dia bang angka anu kai 11. Ada pengajian memilih. Solat milih. Maka sungguh kita bersakhirat. Permasalahan sila dan kita milih je la isungkun is akhirat. Maka permasalahan si milih kita je isungkun bersakhirat.
Islam milih. Lalu terpaksa kita je. Lang, mereka kali masuk Islam, pendeta masuk Islam. Pelit. Murtad pelit kang. Milih. Tapi adik uga maka aku dilaki ustaz. Lah kat danci kita milih. Begini nandai tamerena ya Allah, anakku dilaki ban. Harus. Lokah. Darat diburu. Engkai maka kita suku karo lai sungkun bes akhirat. Engkai maka kita dilaki lai sungkun akhirat. Engkai maka na lit bencana lai sungkun. Allah danci kita milih. Lo kadanci Allah pedar aja gunung Sinabung meletus, batu na guji ajaban. Hebat kak kita dibagi. Wilayah lah milih kita je. Tapi sebagai namil lit pilihan. Ai membantah, dipertanggungjawabkan. Hidayah harus hidayah enda sidarami, hidayah idarami. Bagaia. Lang aku bagi ngerana je dah tah dulu kada agak nari kitik nari keluarga ta bapa ta bulang ta jikrina Islam si biasa saja yang jikrina. Adik kita tanah korang mesti tengah adat yang nomor sada. Lapi soal masalah, tapi dalin kendadat mati bapa meren laku dalan kendadat bapa ku jamur jel membeterem anak berulah dia teku bilang ni ku yang ku musuh ya aku kayak kerja. Sebab kena utama lu kri solat pe je lu yu solat pe labo. Lu kri tahan jikrina. Ai men napi solat bertentangan dengan ajaran Islam mesti tadingkan. Bangun kuburan tinggal je, kan bangun kuburan sering gerina mau emas perak je kerang tanah lalu entah piluli kuburan lain dah mayat na bay. Beda hasilnya lang. Yang gua ilmu gaib. Nah dia azab Allah gua pi emasna Firaun. Mi emas mi ku azab Allah Firaun. Ini emas kayak kerja hebat. Adi ini kak kita na bagaimana perlu kita ngelajang kadi masuk lo cross nari ustaz. Lah perbalah tentang bespusuh ta aku ngeraja fakta ngundari. Elang perang Uhud, Jagrina, Gunung Uhud, kuburan Uhud, baki adikam singgung umrah. Lah setelah nari pasti je sahabat je kadihkan lo sudah apa kuburan lo sudah pe. Bes perang Uhud ratang restanah lo sudah narapi je sahabat je apa Hamzah radhiyallahu anhu apa lo sudah. Jadi Ainda bukti na ustaz. Ainda mai kadi apa ikin contohnya ya si baca. Ruh ni najinda walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha. Man Allah kerina tunduk. Firaun aku Tuhan nina. Ayat-ayatna Musa. Ayat-ayatna Musa. Ayat-ayatna Harun. Kerina si masuk Islam. Sing ikuti Musa alaihissalam. Aku Tuhan nina. Engkau? Sinin ku ayat. Tenggelamkan Allah Fir'aun. Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Bas Yunus 20. Hadi bagian naikin Allah taubat. Masuk Islam aku. Bahasa bebas. Masuk Islam aku. Aku beriman bandu. Si imani Bani Israel. Israel Yakub. Israel Nabi Yakub. Lu si laknat Yahudi. Si laknat Israel. Laknat Yahudi bagi Israel Nabi Yakub. Iya. Nabi. Tapi jago kat nabana. Makanya tapi tenggelam. Aku kurpikir kapan adi raja mati habis medan perang. Hebat dengar. Tertulis bagi pejuang. Mati tenggelam. Bukan ni. Tapi katanya hebat banget. Relangi saja lebih beluh. Mati. Jaga perlangi di bagah laut. May lo kadi. Hebat per kita relangi. Adi ngulaut ni ngani meserang. Sebab napas ini terukur ngay. May bagay ya. Ay dam tunduk krina. Sebab dunia ini. Lali isi pising rana jago ka na ba. Nulul ini ngukur sangkari sakit ngudung. Ngukur na stroke. Ay ngudung. Ini Mustafa Kamal Ataturk era modern. Gua ini sejarah na gua ngi penakit menbana. Bagaimana Mirza Ghulam Ahmad nen gua akhir hidupna. Nen krina, jago ka na bana krina. Bikin kakin pelajaran menjelma menterme bagaya tunduk krina. Langit tersebumi. Kau bikin lebih sini. Amin napa ia sukarela entah tapi terpaksa. Terpaksa ini baik kalak kadi. Ipaksa terpaksa gini ya. Sombong iya tapi ada yang kencang penyakit lah tertambari lagi ni tambari Allah lakin turunkan baikan Allah madannya lo madan. Jadi ngerana jago begin. Bagi Ariel Sharon Israel Yahudi.
Mustah sejarah na Ariel Sharon. Gua ia mati-mati nak ni. Tapi murena jawab ana bana me gaya. Magal mesti tunduk kerina jelm, tunduk kerina makhluk man Allah tabaraka wa taala. Maka lalik sada pi kejadian sebab dunia ni kecuali Allah tahsa. Ada sada melala. Nanti ada kaya ni ada bes ayat afa ghayra dinillahi yabghun. Daramina kintai na agama selain agama Allah, agama Islam maksudnya. Daramina kaitan ada agama. Banyak terserah. Sebab milih jai milih. Bukti 6 miliar penduduk bumi gundari, labu 2 miliar pe Islam, Muslim. Selebih nak tak kaya ba, ajaran sedunia ni memlala, keyakinan dunia yakin. Bagai. Afa ghairi dinillah yabghun walahu aslam. Padahal man Allah kari tunduk. Darami jelma tentang na Allah ia si unggul. Lalit Firaun contoh. Hasil akhir Fir'aun dong. Hasil akhir Mustafa Kamal Ataturk dong. Hasil akhir Mirza Ghulam Ahmad dong. Hasil akhir Abdullah Al-Qasimi. Ariel Sharon. Melarang kalak senentang ke setakrid akhir hasil akhir. Yang orang berjago-jago kan tadi kita ngelom sebuah dunia dah. Peteruh Allah saja virus COVID ngokrina TNP. Virus. Tapi jauh kan bana. Ku dah jilbab mukrina be, masker jilbab cadar ya gua. Mari cadar. Polisi dah kira bagai. Nari celana ikadih nagi teror sik naga cadar syariat Islam. Ihinakan Allah, tunduk. Aina makna umum. Enca makna khusus, melala ayat tapi kadi. Li jana makna khusus, Islam alladhi jaa bihi Nabiuna Muhammad ibn Abdullah. Islam sibaba Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam idakwahkan lebih 10 tahun bes Mekah, lanjut 10 tahun bes Madinah, lanjutkan estafet dakwah Rasulullah, sahabat-sahabat, mengkrinan tabi'in kasaudari 2025. Kasar kiamat. Islam makna khusus. Islam makna khusus anda silik rukun 5. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Woi sebutkan kata Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Woi Isa Rasulullah. Makana bagi Isa masuk Islam di Kristennya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mengur lancar lang. Asyhadu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Bagaimana katakan dari Kristen masuk Islam? Lang Isa anak Allah ni, Isa Tuhan nak kagari. Anak Allah ni. Lang. Okay. Olah kari mamang papa akap lain kat syahadat na, gua lain nai. Dari bau ustaz kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum. Dari bau ustaz belas kena kat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa Rasulullah. Bagi beda dancing. Dua dancing Asin nomor 2 gelah yakinina Isa si nainari yakinina anak Allah ni belas kena Isa hamba. Makhluk bagi kita lah abdun bagaimana jelmaiya. Rasul utusan Allah. Lawan dari anak Allah ni nak keyakinan mereka Kristen masuk Islam. Oleh kari lain ka aku syahadat ustaz lah. Aindam dan si sebagainya ibaratna Kristen gelah yakinnya Isa hamba Allah, ras utusan Allah. Jadi aindam maksud jadi ngositah 2 Islam makna khusus, Islam makna umum. Kosakata Islam bes Quran dua anca maknana, dua anca artina. Sada Islam umum, enam agama krina jelma, seharusnya krina jelma agama enda, sebelum era Rasulullah nabi utus Rasul utus krina agama Islam, Muslim dengan arti si umumnya Islam umum enda al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'ah minasyirki wa ahlihi. Ada makna umum. Ada pasrah tunduk kita man Allah, itauhidkan Allah, kerana Rasul diturunkan berdakwah itauhidkan Allah. Gua si bahas makna tauhid. Ada kerana pengikut tunduk menabi utus umat Nuh, Nuh lah. Nabi je Rasul. Lampai gundari umat Nuh lid. Nanya boleh, ni bagi ya. Tapi umat Isa lid dengar.
Umat Isa Kristen, umat Musa Yahudi. Seharusnya tunduk man Rasulullah. Nabi akhir zaman. Lepaskah kesirikan pelaku kesirikan. Kesirikan bas pelaku kesirikan. Baik. Langadung pembahasan tapi waktu tangguh bagai iya. Jadi silanjutkan insyaallah gelah jelas kalau bahas tersebut itu penting. Islam kita ni talau kalau sudah gua kin Islam anda bagai tapi bahasa karo bagi najal bae dekat-dekat bae mau angka bagai ya. Dan di kam tah bahasa Arab atau bahasa Indonesia mengum pembahasan melalang enda. Tapi yang penting setahkal Islam enda rukun enda gelas setahkal uga kita bersikap bagi kita ngokal muslim. Ya, gua kasih waktu bagai silanjutkan insyaallah taala Selasa siluh. InsyaAllah ta'ala menjajuhkan bantah kerina olah kam lupa belajar sungguh-sungguh kita kasamati yang belajar enda sebab pembatal Islam enda dan cikatawari piruh adi motu kita dan si amalkan silatuhu rugi kita bes akhirat olah kiri dua kali sebab dunia enda meserang penggeluh enda ibarat meserang enda lik sakit jai kerina ngalah kayak kerina hatta ya belala bisnisnya ini mesti tak kalah mikirkan istirahat ar-roha fil jannah istirahat surga. Tapi isi jamin saya kita masuk surga lolik dalilnya. Abu Bakar pi surga ni engok sedap Ahmad pintu surga ni amin ya Allah. Harapan tapi si jaga usaha kita lang beli dalilna lah lo dalil. Tapi kita berusaha mi bagai ya. Toto kita man Allah. Toto kenduka aku. Kamu bagai kira saling toto kita baiklah. Mati kita Islam atas sunnah anda mi bagai ya. Menjojah bata kerina wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.